Hi guys, this is Joe and Joe once again. Sa karon, atong i-share kaninyo ang how to Chaturanga. Palms and knees on the mat. Ano siya no, ang itsura sa atong all fours. So, next is tuck your toes under. Mo na itsura sa atong mga tiil. Then, straighten up all the way to your plank position. Ang mga benepisyo nga itong makuhaan ni, strengthen arms, shoulders, and leg muscles, atong core stability, ug mausad kini ang prep pose for inversions and other arm balances. And then slowly drop down without touching the mat, no? Dapat on hold kita ni guys. Para makatabang sa atong practice, na kita yoga block para mo guide, no? Dapat dili gyud ni siya atong dughan, no? Dili gyud makahikap ani nga block. Ano siya guys? Shoulders ug elbows dapat naka 90 degree alignment. Ug mao kadto ang atong short tutorial for Chaturanga. I hope you like it and please subscribe for more videos.